हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू माय चैनल। आज आम सब बाहरीचु सकाल सकाल बाहरी पड़ू टे दर्शन करने को ठाकुर को। तेणुक आम गोकुलानंद बाहरिलु गोकुलानंद टी सी आम घर पाखापाखि हो 15 किलोमीटर खंडे हम होता सत्वे भी मुझे आज पर्यंत ठाकुर टे दर्शन कर पारे कि सी भल से पिकनिक करती समस्ते जाकि पिकनिक स्पॉटा किंतु आज इच्छा है मुझे ना आज जमती जावा टे। तेणुक आम जाऊँ ये महानदी पड़ा आम रास्तार जाऊँ हेकर जो देखा जा महानदी आम पाखापाखि पहुँची गलु। पाख तो बहुत पाख ये ब्रिजटा सेकर को गले आम गाँ पड़ो माने मो बापर गाँ पड़ो सेपट को एपटे हूँ शाशुहर गाँ। तेणुक शाशुहर गाँ पाखे पाखापाखि गोकुलानंद तेणुक पाखापाखि पूरा हो गलु। आम ये पहुँची गलु पहुँचला आम कि फटो फटो उठेबू आम पेंटिंग फुटा सब चलती आम ये बिजी रहीचु किंतु देखु से ओम को आ ऋषि दी भाई से कुआड़े जाउछंती छोट पिला से दी जण किसी जगह को पूर्व केबे आसी नांती से दी जण कुआड़े जाउछंती सी हाथ धरा धरी हेकी देखंतु से दी जण से कुआड़े बाहर लाने जीवाको माने नजर कहार भी नाही सेठिकी से दी जण जाक पूरा रेडी हेलेनी तलू को ओह्लैवाकू तलटा नदीटा टे पहाच होईची पचारा बेलू कहते आम नदी देखा जाऊँ देखु सबू माने तले नदीटा केते उच्चा अच्छी तलू को दी जण जाक जाऊले ओह्लैवाकू तापरे मुझे तुम मानक आम कौन बुले न जो निजे निजे हाथ धरा हाथ जाऊँ हारी दी भाई जाक जाऊले हारी मो नजर पड़गला बोली नहले नहीं पड़ जाता कि गोड़ खसी जाता पहाचरे ओह्लैला बेलू डर लगुच माने देखिकी भारी जोर डर लगिला बोली नकई से केमती पलाउछन दी जण जाक छड़ा आम भी टे नजर रखा कथा। हठात मो नजर पड़ा बेलू देखला बेलू दी जण जाक सेठे जाकि पहुँचले से जहाँ आम देखीदेलु आईलु मना कलु आ जमा सेमती जीवनी दी जण जाक जहाँ जुआड़े भी जीव आमको कहीकि जीव तापरे आम बुलुचु बहुत सुंदर जगह चारिआडे पूरा मंदिर आ घंच पूरा जंगल पहाड़ अच्छी बहुत बढ़िया लगुच नदी भी अच्छी बहुत बढ़िया लगुच आठ मंदिर ऊपर को उठी जावाक पड़ो आमको पहाड़ ऊपर को उठी जावाक पड़ो ये पहाच होती पहाड़ ऊपर को जावाकू तापर पहाड़ चढ़ू पूरा जंगलटा तो ये किसी दुकान बजार नहीं आठे समस्ते आसती पिकनिक करने को भल लगे पिकनिक करने को जिते खरा होते भी ये एत गछ जे छाई लगे जहाँ एमती सुविधा सुजोग मिली था बेले बेले जाऊँ एकाठी सब बुलाबुली करके आसू आम ऊपर को टी जाऊँ आ गोड़ कण हो जाऊँगी टिके बाट आसु आसु गोड़ कण हो जाऊँगी पुणी आहरी ऊपर एत उच्च अच्छी भारी भल भी लगुच गोड़ कण हेल्ले कण हम बढ़िया लगुच किंतु ऊपरटा देखा कौन ऊपर तो मंदिर थे मंदिर ऊपरटा भी भल लगुच तलू देखिले ऊपर को अनेले भी बढ़िया लगुच आम चलिकी जाऊँ मु भावुँ ओम मो आगे आगे जाऊँ बोली देखला मुझे चारिआड नौचु कहली ओम कुआड़े गला देखला बेलू सी बाबू ये अच्छा मो पछरे आसुँच बाबू केत कुआड़े पशि जाऊँगी केत कुआड़े बाहर जाऊँगी मुझे जानीपारूनी मुझे अनौची गला कुआड़े तापर देखला बेलू देखिली मुझे ना मो पछरे पूरा सी अच्छी तापरे सी तो आजिकल आ शुणुनी क्या कथा सी पूरा सांग पाई ना ऋषि सांग तेणुक सी आउ डाकिले कि जहाँ कले सी किसी शुणुनी सी ता अनुसार सी तार चलुची एत खुशी जे आत दिन रहा गोटे सांगटे पाई ना तेणुक आ छोट पिलांर पर गोड़ किसी होनी मोर तो गोड़ कण होगला एत बाट आसिले हौ चल गोड़ जहाँ हो चल ऊपर को जावा जहाँ हो देखा ये ऊपर आम पहुँची गलु आ बाबू ओम ये वो पछे पछे आसुले मु भावुली बाबू आगे गला बोली तापर देखी ऊपर आम चप्पल खोलिकी ये आसिलु
ଉପରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର, ଇଆଡ଼େ ଗଛ ହରିକା ସବୁ ଲାଗିଛି କ'ଣ, ପାହାଡ଼ଟା ତ ତେଣୁକରି ଗଛ ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଏଠି ପିକନିକ୍ କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଶୀତ ଦିନେ ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ବି ଉପରେ ଅଛି। ହଉ ଯାହା ହଉ, ଭଲରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ତଳଟା ପାହାଡ଼, ଏଠି ଓମ୍ ଆସିଲାଣି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସିଏ ଚାରିକର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଆଉ ଏଇଠି ତଳଟା ଏଇଟା ତଳ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ତଳଟା ନଦୀ, ଆଉ ହେକଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ତଳଟା, ଆଉ ସେକରଟା ନଦୀ, ଆଉ ନଦୀ ବୋଧେ, ହଁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଚାରିକର ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ ଭଲରେ। ଯେ କେତେ ବୁଲିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ। ଏମିତି ତ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଆସିକି ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ପାହାଚରେ। ଆଉ ଏଠି କେତେ ବୁଲିବ, ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଗୋଡ଼ କିଛି ହେଉନି, ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ନା କ'ଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି, ଦେଖିଲା ଆସିକି ସିଏ ଦୂରରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଏମିତିଆ ସବୁ ହାତୀ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ପାର୍କ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳିବାକୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ୍, ଆଉ ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଖାଲି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାବୁଛି ଆଗରୁ କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆସିନଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ମଣ୍ଡପ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସୁଆଡ଼େ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଏ ଦୂରରେ ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ସବୁ। ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଓମ୍ ତ ଖୁସି, ତାର ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ସିଏ ଋଷି ଓମ୍ ଏଇଠି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଏମିତି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ତ ଚଢ଼ାଚଢ଼ିରେ ମସ୍ତ, ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ। ତାପରେ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଦେଖିକି ସବୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ବୋଲି। ତାପରେ ଓମ୍ ଯାଇକି ପଛକ ଟଚ୍ କରୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ସେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସତ ଏଲିଫାଣ୍ଟ ବୋଲି। ମନା କଲେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ନାଇଁ ସତ ଭାବୁଛି। କହିଲେ ହଉ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ପଛଆଡ଼ୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେବ। ତାପରେ ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ମନ ପୁରା ଖୁସିରେ ଆଉ ଅଧୀର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲି ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା। ଏଠି କିଛି ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଆଖି କରିବ। ମୋତେ ତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ହେବଣି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି ଯେମିତି ସରିଲା, ଆମେ ଆସିକି ତଳେ ଟିକେ ବସିଲୁ, ଗୋଡ଼ ବି କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି, ଆସିକି ଟିକେ ବସିଲୁ। ବସିକି ଟିକେ ନଦୀ ଦେଖିଲୁ, ମହାନଦୀ। ବ୍ରିଜ୍ ବି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଗାଁକୁ, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ସେ ବ୍ରିଜ୍। ତାପରେ ଆମର ଏଥିରେ ସବୁ ସରିଲା। ଏ ବାପ ପୁଅ ଆଗ ବାହାରିଲେ ଯିବାକୁ। ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଓମ୍ ଆଗ ଗଲା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଏଇଟା ଉପରଟା, ଉପରୁ ଏମିତି ତଳଟା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତଳେ ସବୁ ପାହାଚ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓମ୍ ଆଗ ଗଲାଣି ଚପଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେକରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଉପରଟା, ଏଇଟା ତଳ, ଏମିତି ପାହାଚ ସବୁ ଲମ୍ବିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚପଲ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନଥିଲି ବୋଧେ, କ'ଣ କି ଫାଷ୍ଟରୁ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏମିତି ଭଲ କିନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବା, ନ ଆସିବା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ
ଇଚ୍ଛା ହେବ ପାଖଟା ଆସି ହୁଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି, ତେଣୁକରି ଆସି ହୁଏନି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତଳକୁ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ନାକୁ ଏଠି ବସିଲୁ, ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବସିଲୁ। ପିଲାମାନେ ତ ତାଙ୍କର କିଛି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କେବେ କିଛି ହୁଏନି। ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ନାହିଁ, ଖାଇବ କ'ଣ, ଭୋକ ହେଲାଣି। ଖାଲି ପାଖରେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ପାଖଟା ତ ଆମ ଘରଟାଠୁ ପାଖଟା। ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ। ଘରେ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ପେଟ ପୂଜା ଟିକେ କରିଦେବା। ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଇସାରିଲେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।